Kini si Simon mga kaigsunan, mao ni siya sa Pedro atong basahon. Dinhi mga igsoon. Ingon pa dinhi sa Mateo 4 versikulo 18. And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. No? O nga si Ginisos, samtang nagalakaw siya ubay sa daplin, no? Sa dagat sa Galilea nakakita sa duha ka magsuon. Si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga nagataktak sa pukot sa dagat kay sila mga mangingisda man, no? So, alaing pagkasulti, kini si Simon nga ginganlag Pedro og si Andres magsuon ni siya mga kisunan. Kining duruha ka mga tawo nga unang gitawag ni Ginoong Hesus, puros kini sila mangingisda, puros kini sila mananagat, no? Mo nang usa ka dakong murag questionable kayo nga hunahuna nga atong ipagawas nga kini si Pedro usa ka pari,